हेलो सांग मैंने समस्त को मोर ब्लॉग को स्वागत जनावि आपण मान कह रखी चाहिए दीर्घ माने मासे हम मु कौन सी भी वीडियो पके ना विभिन्न प्रकार काम रोचे मु वीडियो पके ना तो आज ठार मु कंटिन्यूअसली डेली वीडियो अपलोड करी से पुणी लॉन्ग टर्म रो वीडियो मु अपलोड करी आपण मानकर निहाती सपोर्ट दरकार आपण मानू डेली मोर एक्टिविटीज गुड़ाक आपण मानू देखेबी। तो चलतु आज मु को एरिया को आसी को अंचल को आसी आपण मानू डिटेल्स देखेबी। तो चलतु दर्शक बंधु ये आपण मैंने देखुं आज आमर पदर को आसुचे ये विभिन्न प्रकार आम आपण मानू रखी कही रखी चाहिए यहाँ देखु यहाँ हूँ आमर देखिपे यहाँ टमाटर तली पकईचु एपटे आपण मानू देखेबी यहाँ हूँ बैगण तले ये पकईचु विभिन्न प्रकार चाष करें आम आपण मानू पाखु पूरा निकट अति निकट आपण मानू देखेबी। देखु यहाँ हूँ यहाँ आपण मैंने जापारे यहाँ अच्छे मांडिया तली इंग्लीश रे कहते मिलेट प्लांटेशन। तो देखु ये यहाँ हूँ हलदी हलदी अच्छी ये विभिन्न प्रकार चाष अच्छी आउटे देखु आम जो भी कुड़िया कुड़िया कले आपण मानू कही रखी चाहिए जो कले आम ये तुलसी गछ गुड़ा जो भी आम लगे था आम गोटे लगे कि देखु ये बहुत हो जाए बर्तमान आउटे देखु एपटे बैगण अच्छी यहाँ अच्छे कंटा बैगण आप कही रखी चाहिए यहाँ छोट छोट बैगण आम एरिया को डंगर बैगण बोली कहते आउटे देखु आम मका मंजे पकईचु 2 सप्ताह है पकईचु बर्तमान यहाँ दीटा पत्र होता दी 3टा पत्र लगे देखु एरिया देखु पूरा मेघुआ पागर पूरा पूरा सबुआड़े असम देखा आज पाग भी आपण मानू देखेबी देखु मतलब माने पूरा पाग पूरा मेघुआ अच्छी दृश्य पूरा देखु आकाश पूरा कला मेघ पूरा ढांकी अच्छी आउटे आम कौन कौन आम चाष करूँ देखिए आपण मैंने भिडियो संपूर्ण भाव शेष जाए देखा ट्राए करेंगे। देखु ये आम जह्नी लगेचु यहाँ बड़ बड़ पत्र आपण मानू देखा यहाँ अच्छी जह्नीटा आटा तो आपण मैंने जानी यहाँ अच्छे कांकड़ किसी किसी फूल होती बस आउ किसी फल काली आम तुलिकी नहींचु। एपटे देखु एपटे एपटे आम जो चाष करूँ यहाँ पीड़िया चाषटा पीड़िया मकाटा यहाँ देखु यहाँ बिना पीड़िया आम ये मका गछ मका मंजीटे पकईचु आउ 2-3 दिन है आठे पीड़ा पकेबू बोली भावुलु कि पीड़ा पकेबुन यहाँ आम निजे खाइबा बोले यही मका आम लगेचु ये छोट छोट घास थिला माँ पूरा बाछी बुछा कर सब सफा कर देछि घास गुड़ाक देखु एमती किसी दृश्य अच्छी आम ये पदर आम कौन कौन चाष करूँ मु संपूर्ण भाव तो देखे पारिनी दूर मु आपण मानू देखा चेष्टा करी सेपटे आपण मैंने देखिपे से अच्छी अमृतभंडा गछ आउ सेपट को अच्छी आमर सल्प गछ आउ देखु से आमर भंगा कुड़ियाटा यही मका जिते फूल धर फल हे से आम आसिक कुड़िया आसी आम राति शोचु आउ मका को मांकड़ बिलुआ दावर आम खाइबे बोले आम जगे आसु राति आसिक आपण मानू तो कही रखी चाहिए आम एरिया मांकड़ पूरा प्रबल देखु जंगल भी पूरा अति निकटरे अच्छी आई मांकड़ ना अति प्रबल आम एरिया रे सेपटे आपण मानू कही रखी चाहिए देखु आठी अच्छी आम कदली लगेचु आपण मानू कही रखी चाहिए आपण मानकर जदि इच्छा हम मु निकट रे जाकि आपण मानू कदली गछ देखेबी कदली केमती फलिची ता मु आपण मानू देखेबी। चलतु से पाखु जीवा आउ सेठी आमर पानी बाहर से
ଛୋଟିଆ ଚୁଆଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚାଲ ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କଦଳୀ କେତେ ଫଳିଛି, ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ପାଖାପାଖି 3 ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ ପାଚିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ଏଇ ଘାଇରେ ପୁରା କଦଳୀ ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଠାରୁ ଏଇ ଯାଏ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ କେତିକି ଫଳିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଦଳୀଟା ଫଳିଛି, ସେଇଟା ବି ଆଉ 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ କଦଳୀଟି ପାଚିଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି କିଛି ଏଇଟା ଅଛି କୁଣ୍ଡ ଧାନ ଗଛ ଯାକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଯାକ। ଏଇଟା ଅଛି ହରଡ଼ ଡାଲିର ଗଛ ଯାକ ଅଛି। ସେପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ପାଣି। ଏଠି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ହେଲେ ତା ସିଜନ୍ ହେଲେ ଏଠି ପାଣି ଝରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଗକାଳ ସମୟ ଥିଲା ଏଠୁ ପୁରା ପାଣି ସେ ଉପରୁ ତଳୁ ଯାଏ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଯାଏ ପୁରା ସେପଟେ ବିଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଆଗକାଳରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେପଟେ ବିଲ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପତ୍ରଟା। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ କହୁଛି ସପୁରୀ ଗଛ ଅଛି। ସେପଟେ ଆଉ ଆଲୋଭେରା ଗଛଟି ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଛି ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଯାକ ଅଛି, ଝାଡ଼ୁ ବୁଦାଟା ଅଛି। ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ଅଛି ଗଛଟି ହେଉଛି କରଞ୍ଜ ଗଛଟି। କରଞ୍ଜ ଗଛ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଦାନ୍ତ କାଠି ମଧ୍ୟ କରୁ। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ତ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ବ୍ଲଗିଂ କରିବା। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଚାହିଁବି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର କୌଣସି ବି ଗ୍ରୋ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମୋର ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଜୟ ଭାରତ।